Martangi yang mahita, dami ni debata na sumurong sa salhut na roha, ima na mga ramoti akka ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas ma di hita salhut na, marsaor mahita dohot tuhatta marhite-hite barita nauli, nagabi jamita tuminggu pasiahon dong Trinitatis, Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Hobar tu topik ni minggu, mangulu songon ngulu niaka naung malua. Hidup sebagai orang merdeka. Imana tersurat di sada Petrus 2 ayat 10 sada ayat 10 pitu. Ale akka haholongan, huapoi mahamu songon akka pai solat jala halak dagang. Orom hamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk, na maralo dopak partod dion. Marparangin na ringgan mahamu di tonga-tonga ni akka parbegu. Asa, iya dong napahata-hata kon kamu songon akka parjahat. Gabi di pasagap na sida di bata di ari panuluhani. Dong di ida denggan ni ulaun muna. Udu mahamu maradopon na sa uhum, na sinuan di hazol maon. Ala ni Tuhani. Nang maradopon raja parhuaso pargijang, nang maradopon panguhum, akka na sinuruna, pamisang akka sibahin na jahat, alay mamuji iya siula na dinggan. Ayo dolomo ni rohan ni debata, naing mamarhite siyan ulaw na dinggan, popo man muna hauton ni halak na hurang roha. Ay akka nang malua dohamu, alay unang ma pinakke haluaw ni mangodingi hajahaton, songon akka naposo ni debata matahe, marhapat tunon mahamu tu sasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja. Ido ianggo sahakna. Dihamu na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Saon halak Kristen hita ikot totong neng tarida hadiriota saon ngulu ni halak na marhadaulaton. Dohot ngulu na bertanggung jawab. Di dia pe hita tinggal dohot maringan. Songon hata na madog unang lupa diri. Alay ikot totong punya jati diri dohot harga diri. Molo didot dede anak medani biar kambing di negeri sendiri tapi banteng di perantauan. Namar tudu-tudu dui dada kholat tu nanek patuduhon mangasahon botohon manang haguguni. Alay kodo natotong punya integritas dohot kualitas hidup dimanapun berada. Molo didot diturpukon halak Kristen na songon pai solat jala halak dagang manang perantau manang pendatang. Na martudu-tudu do itu hinahebang ni ha Kristeno ni dohot harararat ni barita nauli ng sakat tu desa nawalu songon na di do di sada Petrus sada ayat sada imat wakana marsera di Pontus Galatia Kapadosia Asia dohot Bitinia jala molo tapatudos tu hita halak batak do haroro ni barita nauli lamangerbang do hararat ni bangso batak tu desa nawalu. Ditongos Apostol Petrus ma nang suraton tu nasida songon surat parmahanion asa unang lupa diri songon akan terpilit imah halak Kristen na di paisolak do manang na di paratuani songon istilah madok jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat dan menghargai sejarah bangsanya sendiri. Ido na pinaingot ni Apostol Petrus molo tungpe paisola jala halak dagang halak Kristeni ikot takas de tarida parangi ngulu nasida songon nang terpilit marguru tu panadaw di debata ama di bagasan toddi na pabadiahon tu pangulo iyo doho pangurasion ni mudar ni Jesus Kristus. Ido na taida di pamuhay ni surato di bidusada ayat 2. Takaslo di paingot Apostol Petrus halak Kristen na di paisolati pabuwa akan na pinalua jalanong ditubus do na sida ay bangso na terpilit do na sida imana do di sada Petrus 2 ayat siya
Alay marga na pinili do hamu hamalimon na raja bangso na badia home na ginonggoman na. Asa tong dibarita ho kamu denggan ni harohaon ni ibana nang madyo kamu siyan na holom tuhatiron na halongangani. Jala masay argado ditubus na porsiya idana mariti seri do perak alay mariti mudar ni Jesus Kristus ima haluauta. Kemerdekaan Kristen adalah pengorbanan Yesus Kristus. Songonido ng kemerdekaan ni Indonesia itu adalah melalui pengorbanan para pahlawan bangsa yang harus selalu diingat dan dihormati. Dan kemerdekaan ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini melalui perjuangannya. Dia mudah dan yang holongan alanido marite turpuko dipaingot manazida taringot tu identitas nasida ima bangsa ng pinalua alani naing mamangulu sa ngon-ngolo niyak kanong malua. Jala urang salah mangulahon haluaw ni. Dia mangulo na ikosihanguluhon niya kanong malua. Na perjolo didok matuhita na kimarhite turpukon. Mangorom akka hisap-hisap ni roha sibuk na maralo tu partod diyon. Terbuka do kesempatan mangulahon na dinggan dohot na sudinggan waingon. Ang gusto boy do dirajay diorom diri boy do mapakorkon tu hasisiga ni ngulu. Alay molo boy do mamaka peluang do kesempatan boy do mapakorkon tu hadingganon ni ngulu. Napaduakon marparangin na dinggad di tonga-tongan yak kaparbegu. Hidup baik di tengah-tengah masyarakat. Dang sumurut mangulahon na dinggan. Tungpe jupang na di pahata-hata songon parjahat. Alay dung di ida dinggan ni ulaon gabi di pasangap debata. Orang eme namasa di gaga ursa iyay namasa idiula. Iko boy songo dekke na dilaw tungpe di aek na asim alay dang dohot dekkei gabi asim. Jala marhite parangin na ding ganido nekpatudo nota songon halak naong jupangan haluaon naong taruli haluaw kita. Dan na nagsipabuabuaon marhite pamangan sabing taringot tu haluaw ni ala nektaride marhite-hite hadirion niyaka na porsea diria pe ibana tinggal dohot maringan. Nabatuluhon ikon uduk maradopon na sa uhum na sinuan ni hajol maun. Saon hata ni upasan na madok sinua bulu si bain na la sinuan uhum si bain na horas diulahom may nuaing malani tuhani. Nang maradopon akka raja parhuaso pargijang maradopon panguhum ng akka na sinuruna harus tunduk dan taat kepada otoritas pemerintah dan harus tetap loyal kepada pemilik otoritas itu. Dan yang mengekang kebebasan adalah Kristen ni bolo didok nakin haudukon dohket ayatani alai ketaatan itu panggonggomi songon bukti doi itu panguluyota tu debata bukti ketaatan kita kepada Allah. Napapaton ikon barani mamisang akasibahen na jahat. Alay ikon apresiasi asio do manang pujio do siula na dinggan. Dia muda na niya holongan adong do jol maholang mangkritisi do di boto. Alay ang gumemuji keberhasilan di dongan na dang mampu. Ito na tarida nuwaik taida bulu dia katayangan televisi akka na mengkritisi na masay hebat HP na dikritisi sudah berbuat banyak padahal dia belum berbuat apa-apa. Alanido neng dohonon na tuhita ikom mangulo di bagasan holong saling menghormati jala imanakin na marhabiaran tu debata. Nabalimahon kemerdekaan manang haluaw ni ikon pakeo do itu nadinggan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan kita bukan menjadi kemerdekaan dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan namara letulomo ni rohani debata. Alai naik patuduhon bahwa kemerdekaan adalah anugerah dan kesempatan berbuat kebaikan. Hidup benar sebagai wujud untuk melayani Allah, sesama dan juga bermanfaat bagi bangsa dimanapun berada. Marhapat turun, marhabiarat tu debata di pasangat ma raja. Dia muna kinaholongan di bagasan kuar ni Tuhata Jesus Kristus. Marhite turpukon nang dipaingok matuhi tataringot tu identitas ta.
Status kewarganegara tason warga kerajaan sorga dohot warga kerajaan dunia. Di dua identitas sodo ngolu ni naporsiai jala di sido kita mian. Perilaku hidup sorgawi yang kita hidupi dalam kehidupan duniawi ini. Kita harus menghidupi nilai-nilai hidup sorgawi di dunia ini, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Naing dohonon na marhitihoni ikut tarida hadiriota dada na marhulasya portibio kita alai na sian banwagi jang dohita na nilegon ni tuhatta kesempatan dihita mangulu di tonga-tonga ni portibion dia muna na dia holongan tahanguluhon mangulu songon nong malua di bagasan holong tu debata nang tudong ajolma haluaw na sitong kemerdekaan yang sesungguhnya. Ido na nang sihululunnya kana porsyai. Dia main. Jangan tanya apa yang sudah diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah dirimu. Apa yang sudah kamu perbuat dengan kemerdekaan yang kita miliki. Ido sa sitong nga na nang dohonon na pakulingan na tuhita songot akahala naong malua. Apa yang sudah kita perbuat. Lumobi ma di hari ulang tahun Republik Indonesia na pa-80 honon, naing matakas ta isi kemerdekaan dohot ulaw ng parangin na dinggan. Jangan merasa masih belum merdeka. Kita semua sudah merdeka. Walaupun mungkin taida dipiga-piga ingana dipiga-piga luat di kebebasan nak kinani saya hirana terancam dope. Saya na so jupang dupe kemerdekaan ini alai dengan semangat kemerdekaan ikut neng dohonot tado sonari kita semua sudah merdeka alai neng gotot tapi ta perjuang konota pertahanat tonota taringot tu kemerdekaan ini jala tergantung bagaimana kita memaknai dan mengisi kemerdekaan itu. Memang saya berusaha dua pihak-pihak na sumakalo mohon kemerdekaan tahun boydui Rusia duru alelas buedo nangi Rusia tonga-tonga ni bangsa osa diri. Terjadi politik adu domba, saling curiga mencurigai, masih terus bisa dipakai untuk memecah belah. Boedo di dohala Kristiani pai solat dohamu, kalak dagang dohamu, parato dohamu na tunganan namion, hape rak bangsa Indonesia do hita saluhuna. Hape sudido sasitong na pai solat do halak dagang do narotu Indonesia on. Baik dari segi sejarah sogorinang mertudu-tudu tu penduduk tetap tempat persatu kinat do anggo portibion alahiran na adong do sebagian oknum na makila lahiran na nasida do na puna bangsoon alay dang nenggabi sumurut hita hinorhon ni dingoluon tabay mana terbaik tu bangsoon. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Unang menggerutu, unang marungut-ungut, tapi tunjukkan dengan kehidupan integritas, ketaatan kita di tengah-tengah bangsa ini. Asatuk tarida kata diata, nabui mangarahon, jolma, manada di bata. Tutu taboto do mau lingulun waingon. Gabi godang na subuhi mengorom diri manang saling menyalahkan. Godang na maswarahon ketidakadilan na marak nuaingon. Baka satu na panakokop bendera wan visi manang simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ini. Marhite turpukon. Memang dipangido do siya kita nuaing hauduhot tu panggonggomi alay buhado si balik na. Apakah memang juga pemerintah mengayomi dan melindungi umatnya? Boy taida saya hira seberpihak tu masyarakat alai hira na tu patinggi pejabat parhuasa dohot tu golongan tertentu dua kebijakan nuaing nang dohonon na tu hita marhiti-hiti turpukon. Taat bukan berarti hanya diam saja. Ahanu na buita suara hodo taulah demi kemerdekaanon terjuru halak Kristen lahu patu pahoni nuaing di suara gereja do nuaing asa menghargakan taringot tu lingkungan hidup dot ekosistem na magayabit tantangan dihita nuaing di suara gereja do nuaing asa ditutup TPL nang menegay lingkungan dot ekosistem
rak mahitan yan lah maswara honing. Nani perluakan yang dipadingkan ke kebijakan taringot tu si. Tupe malo doakan na terusi kepentingan na buhay memutar balikkan fakta. Taingok ma dakya talu naman warakod dohon na mangulahon na dinggan. Songod dia pekedan na masa naing natadupi totong manekta patuduhon hadirion songon akan ok pinalua menjadi orang-orang merdeka alaya sa unang holan slogan kemerdekaan ikut tarida ma hadirio do pola pikir ni halak nong merdeka unang bihadirio dohot na bermental khatuban. Amin. Mauliati mading wali Tuhan nungga dipakuling huami marhiti-hiti hatam naing mahwalungulu kami Tuhan songon akka nong taruli halua kami mangulu mahami songon ngulu niyakan naung malua marhitehon na kopetulon nami songon halak Kristen na totok tarida dihadirion integritas ngulu na bertanggung jawab di dia kami tinggal di dia kami maringan naing mapatuduhon pabuah kalak nong merdeka rohami saluhuna di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho. Amin.